बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आपने ऊंट को देखा होगा। क्या आपने कभी ऊंट की शक्ल सूरत पर गौर किया है? ऊंट की एक मुनफरिद खुसूसियत यह है कि अल्लाह ताला ने इसको अपनी एक निशानी के तौर पर बयान फरमाया है। इसीलिए सूरह गाशिया की इन आयात का तर्जुमा कुछ यूं है, क्या ये लोग ऊंट को नहीं देखते कि उन्हें कैसे पैदा किया गया और आसमान को कैसे बुलंद किया और पहाड़ों को कि उन्हें किस तरह गाड़ा गया और जमीन को कैसे बिछाया गया। अल्लाह ताला ने अपनी 4 बड़ी निशानियों का जिक्र फरमाया है। गौरतलब बात यह है कि आसमान, पहाड़ और जमीन जैसी निशानियों को बाद में बयान फरमाया और ऊंट को उन निशानियों पर मुकद्दम किया। बज़ाहिर आसमान, पहाड़ों और जमीन के साथ ऊंट का जिक्र, और वो भी इस अहमियत के साथ। इससे पहले अफला यंजुरून, क्या ये लोग नहीं देखते, कहकर इसमें गौर व फिक्र की दावत दी है। गोया इस बात पर तवज्जो करने का हुक्म है कि ऊंट का जिक्र हमने यहां बेवजह नहीं किया। जब इस पर गौर करोगे, इंसानों के लिए इस जानवर में क्या क्या फायदे हैं जो दूसरे जानवरों में नहीं है। ऊंट के कोहान में एक मुनफरिद चीज है। दूसरे जानवरों मसलन गाय, भैंस वगैरह में कोहान जिस्म के अगले हिस्से में होती है, जबकि इसकी कोहान पीठ के वस्त में होती है। इसकी तख्लीकी और साइंसी फवायद बेशुमार हैं। इसके खालिस साइंसी और कीमियाई फवायद चूंकि साइंस के तलबा के लिए बहुत आम है, मगर आम लोगों के लिए मुश्किल फहम है। इसलिए इन तफसीलात को हज़फ कर दिया गया है। ऊंटों की बहुत सी किस्में हैं। मसलन बाज ऊंट 2 कोहान वाले होते हैं, जो ऊंट को सहराई इलाकों में दूसरे जानवरों के मुकाबले में ज्यादा फाल और जिंदा रखने में मुआविन साबित होते हैं। वजन उठाने की सलाहियत, सहरा में गर्म तरीन मौसम में काम करना ऊंट की खास पहचान है। इसके बोझ उठाने की सलाहियत न सिर्फ घोड़े बल्कि हाथी से भी ज्यादा है। जिस्मानी वजन के लिहाज से बोझ उठाने की सलाहियत में कोई दूसरा हैवान इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ऊंट के पूरे जिस्म के मुकाबले में इसकी टांगें काफी पतली होती हैं। तमाम खुरदार जानवरों की उंगलियों पर खुरों का खोल चढ़ा होता है और उनकी उंगलियां नजर नहीं आती। ये उंगलियों की हिफाजत के लिए होते हैं और ये जानवर अपने खुरों के बल पर चलते हैं। ऊंट इस मामले में भी दूसरे जानवरों से मुख्तलिफ है कि इसके खुर तो होते हैं, मगर इसकी उंगलियों का अगला हिस्सा नाखून की सूरत में खुला होता है। बहुत से जानवर पंजों के बल पर चलते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली वगैरह। ऊंट ना उंगलियों के बल चलता है ना पंजों के बल, इसलिए इसकी चाल दूसरे जानवरों से मुख्तलिफ है। ऊंट की चाल दूसरे चौपाए, गाय, भैंस, बकरी वगैरह जब चलते हैं तो जब उनकी अगली दाएं टांगें उठती हैं तो उस वक्त पिछली बाएं टांग भी उठती है। इसी तरह उनका तवाजुन अगली बाएं और पिछली दाएं टांग की मदद से कायम रहता है। ऊंट इस मामले में भी मुनफरिद है। उसकी अगली और पिछली टांगें बैक वक्त एक ही तरफ की उठती हैं। इसके अलावा गाय, भैंस वगैरह जिस्म के पिछली जानिब टांगें ज्यादा ताकत से चला सकते हैं। आगे की तरफ की जानवर इतनी ताकत से टांग नहीं चला सकते। ऊंट की मुनफरिद खुसूसियत यह है कि वो आगे पीछे यकसा ताकत के साथ हरकत दे सकता है। इसीलिए इसकी टांगें जिस्म के ऐन नीचे की जानिब मुड़ सकती हैं। जब वो बैठता है तो उसका जिस्म जमीन से थोड़ा उठा हुआ रहता है और सीधा होता है, जबकि गाय, भैंस, गधा वगैरह करवट पर बैठते हैं, सीधे नहीं बैठ सकते। इसके अलावा जिसे लोग ऊंट का घुटना समझते हैं वो उसका टखना है। उस टखने का फासला पैरों से कुछ ज्यादा होता है। उसका घुटना उसके पेट के करीब होता है। ऊंट चौपाइयों का सूफी जानवर है। जिस तरह अल्लाह वाले हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करते हैं, रूखी सूखी ग़िज़ा खाकर सख्त मुजाहिदे करते हैं, दूसरों को तकलीफ से बचाने की फिक्र में खुद तकलीफ उठा लेते हैं, खाने पीने में जो मिल जाता है उस पर शुक्र करते हैं, इसी तरह ऊंट भी एक मासूम और बेज़रर जानवर है। दूसरे जानवरों के सर पर सींग होते हैं जिससे वो अपना दिफा भी करते हैं और लोगों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। इस बेचारे के सर पर सींग ही नहीं होते। ये दूसरों को जरर पहुंचाने से गुरेज करता है। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, ये तो ऊंट की खुसूसियात हैं। इनके बारे में ही कुरान मजीद में गौर व फिक्र का बताया गया है।
اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے اور اس کے بارے میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ سانپ کا گوشت اونٹ کی پسندیدہ غذا ہے اور اسے سانپ کا گوشت بے حد اشتیاق دیتا ہے، تو وہ اسے کھانا شروع کر دیتا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ کھانے کی ابتدا اس کی دم سے کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اسے پورا کھا جاتا ہے۔ سانپ کا گوشت سخت گرم ہوتا ہے، جب اونٹ اسے کھا لیتا ہے تو اسے سخت پیاس محسوس ہوتی ہے، اور وہ پیاس بجھانے کے لیے پانی کے کسی تالاب پر جاتا ہے۔ اللہ نے تکوینی شکل میں اسے الہام کر رکھا ہے، اگر اس نے اس وقت پانی پیا تو سانپ کا زہر اس کے بدن میں پھیل جائے گا، لہٰذا وہ شدید پیاسا ہونے کے باوجود تالاب پر پہنچ کر بھی کچھ دیر کے لیے پانی نہیں پیتا، پھر زور زور سے بلبلانے لگ پڑتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی سخت مشکل میں مبتلا ہے اور کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ پڑتے ہیں۔ اللہ نے اس کے پپوٹوں کے نیچے 2 چھوٹے چھوٹے گڑھے بنائے ہوئے، اور یوں اس کے آنسو نکل کر ان گڑھوں میں جمع ہوتے ہیں، اور یوں سانپ کا سارا زہر آنسو بن کر آنکھوں سے باہر آ جاتا ہے۔ عقل مند ساربان اس گڑھے میں جمع شدہ پانی کو کسی صاف شیشی میں بھر لیتے ہیں۔ وہ زہریلا پانی سانپ اور بچھو کے کاٹے کا تریاق دیتا ہے۔ اونٹ سے محبت اور پیار کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری کے باغ میں داخل ہوئے، اچانک ایک اونٹ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لوٹنے لگا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر پر اور اس کے سر کے پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، جس سے وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو وہ دوڑتا ہوا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ملکیت میں کر دیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے نہیں؟ یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے محنت و مشقت کا کام زیادہ لیتے ہو۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2549۔ حضرت سہل ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ بھوک و پیاس کی شدت اور سواری و بار برداری کی زیادتی سے اس کی پیٹ سے لگ گئی تھی، اس کی پیٹ پیٹ سے لگ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بے زبان چوپایوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان پر ایسی حالت میں سواری کرو جبکہ وہ قوی اور سواری کے قابل ہو، اور ان کو اچھی حالت میں چھوڑ دو کہ وہ تھکے نہ ہوں۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، آخر میں ان ساری باتوں سے جانوروں کی اہمیت و خصوصیت اور ان کے منافع کا پتہ چلتا ہے، اور جانوروں سے تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا اور نمونے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر جانوروں کے ساتھ رحم کرنے کا حکم دیا، نہ صرف گھریلو اور پالتو جانوروں بلکہ غیر پالتو جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ نقصان دہ ضرر رساں جانوروں کو بھی کم مارنے کا حکم دیا ہے، اور مذبوحہ جانوروں کے ساتھ بھی بے رحمانہ سلوک سے منع کیا ہے، اور جانوروں پر بوجھ کے لادنے اور سواری میں بھی ان کے چارے پانی کی تاکید کی ہے، اور زیادہ بوجھ لادنے اور زیادہ افراد کے سوار ہونے سے منع فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔